If there's an open way, I'll just run, while everything else fades and turns to dust. We're searching to find a way from here. We'll follow our souls into the night. Let's disappear, 'cause wherever we go, love is on our side. Love is on our side. Your love is on our side. Keep rolling like the waves and crash the sand. With every word you say, in faith we stand. Rising like flames to clouds of smoke, reaching new heights. We'll breathe in the sun and feel the glow, like we're touching the sky. Love is on our side. Your love is on our side. Love is on our side. On our side, on our side, on our side. Love is on our side. On our side, on our side. Your love is on our side. Baby, your body got me so confused. I like the way it moves. I'll show you something good. Let me get close to you, close to you. यजमानाने लाझरस आणि विल लँग्वेजेस पुढे सरतात. पान पडकाच्या मानासही नव्या संघात स्वागत करतात आणि मटो भितर आपण आणतात. गटताल्यांच्या वजन आमच्या नव्या संघात आपण स्वागत करतो. मनाची गोष्ट स्वीकार करायची विनंती करता गरनाळ कुठली नाहीये गवार कबर झाली वा माझं बदल जयसन आणि सुषमाचे एंगेजमेंट स्टार्ट झालंय म्हणून इल्ल तुमची बसका स्वीकार करा, रिलॅक्स करा. I want you to be mine.
किती अगदी दिवसांनी येतात लागली आमका हांगासर एक बरी खबर आसा आयच्या दिसा एक कितें म्हणटात फ्रेश खबर तुमी येत गेस करतात की कालच्या दिसा कितें आसलें बंटवाळ क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे एलिसा आसले न्ही हातू आमचो मोगा सोमनाथराम आनी सेकंड हायेस्ट वोट जोडून दुसरे बोटी निर्देशक जावन वचून आयल्यात त्या खातीर हांवें ताळे दिवन सांगलो आयकोंक कशें जाता जाल्यार परत परत ताळे दिया देव बरें करूं लाजरस म्हणजे तुमच्या मुख्य वराक आमी सर बरें मागता देव बरें करूं कुटुंबाचें सांगातपण दोन तरुण काळजांचे मिलन फाटल्या सभार तेंपातावन ह्या जोड्यान देखिल्ले सोपान भोव संभ्रमान सदर जावच्याक लग्न कराराचें कार्य आमकां समेस्तांक आपयलां मोगान मिनेज गेल्या अंगणांत आज सैऱ्यांचो एकतार ताकोडे तावन नवी सैरी आयल्यांत सभार पावल्यांत ती वेळार वरत बाबू जॉयसन अल्मेडा आयला आपल्या कुटुंबा बराबर व्हंकलबाई सुषमा जाला ताच्या येण्याक तयार अपुरबायच्या संभ्रमाच्या सुवाळ्यार जमलेल्या सुमेस्ता मागता देव बरो दनपार मुगशनो मात घरां आसात ताकोडे घरां आसात आनी सभार सैरी आसात ह्या दोनी गांवांनी कॉमन कितें म्हळ्यार सभा जाणां कृशीक आसात वय गी ओपतात गी वय कृषीच्या वावरान नेते जाल्यार कृषी म्हणटा आसतना सभार जाण तोटा माली आसात एक माली कितें करता फुलांचे जड लायता ताच्या उपरांत तसो बऱ्या तरान पोस करता कित्या खातीर फुलांचे जड लायता आमी कित्या खातीर फुलांचे जड लायता तांतू फूल मेळा जेवण न्ही गे फूल जाता की पयले बोंगो जाता आसतना आमकां समेस्तांक कशी जाता न्ही गे फुलाची जड लायल्या उपरांत तसो बरो करून पोस करून बोंगो जातना कशी जाता फूल उदेता फूल फुलयल्या उपरांत कितें जाता माले कशी जाता की ना गे जाता की ना कंडिशन कशी जाता आनी फुललें फूल कितें करता तें सगळें वोर्त सोबयता आनी आपल्या परमळान सर्वांक आकर्शीत करता पूण मालीक कळीत आसा फुलल्या फुलाचो जागो त्या जडार न्ही ताका फोव त्या वेळार फोव त्या जाग्याक पावोवंक आसा दंड दिवंक आसा न्ही गे आज बाळोक जिजूची फिरगज बाळोक जिजूच्या वाड्याच्या मिनेज गेल्या कुटां म्हणल्या वट्टांत फुलल्लें फुल सुषमा आनी ह्या सोबीत फुलाक आपणाचे कर्ण घेवच्याक आपल्या काळीज म्हणल्या अल्तरीर दवरच्याक हरत बाबू जॉयसन अल्मेडा आपल्या कुटुंबा बराबर हांगासर येवन पावला दोन ताळयो तांकां पावो जातात खंडीत जावन आनी ह्या संभ्रमाच्या वक्ता वेदी आसा आयती पूण दिसता ती रिती तर करूंक कशी व्हरता विनंती हरत बाब जॉयसन सर्वांच्या ताळ्यांच्या आवाज सोय वट जायत बुक्को तूं वाट नायलाय तुज्या व्हंकलेक दिवच्या तर वेदी घेवच्या वेदीची सुबाय करच्याक धरती जॉयसन कसो आसाय हुशार आसाय कुशेर आसाय न्ही गे वय रेडी आसाय गी वय तुजे दोळे सोत्तेत आसात ओडोलताना रुवा आसात पूण सुषमा मात दिसतेत ना मोगाचो भाव आसा सुषमाचो शैलेश घरा भितर वेता मोगाच्या बायेक घरा भितर तावन वेदीक आपोवन हाडटा घट्ट ताळ्यांच्या आवाजान व्हंकलबायेकी आमी वेदीक स्वागत मागया Here we go again. This is the time of शैलेशान ताची जबाबदारी संपूर्ण तरान बरे करणं पडल्या नाही गे हाताक धरण बायक आपण हाडले आणि नवऱ्याच्या बाबाच्या हातान दत्त दिले पळयतना खुशी जाली जाल्यार दोन ताळयो दिया नाही घेता काय आज कितें म्हळ्यार आमी ओगयत बसोंक ना केदाळ आमकां ताळयो दिवन मन जाता तेदाळ ताळयो दिवच्यो केदाळ बोब गेल्या विसील गेल्या म्हणून असलेंत मोमेंट आसची आयच्या कार्यान इल्लेशें गंमत करया जायत गे बसून पळोवचें मात नाका ओके हांगासर बरो सोबीत बुक्को वट जायत बुक्को हाडून आयला न्ही गे आनी तसो थंड्या कलराचे गुलाबाची फुलां आसात मोग करणारा एकामेका फुलां अर्पितात न्ही गे आमकां सर्वांक कळीत आसा जॉयसन तुवें फुडें सरचें तुज्या व्हंकलेक तो सोबीत बुक्को तुवें अर्पणचो इल्ल्योश्यो ताळयो बो बो विसिला
सुषमा बुक पळोवनच राव नवऱ्याकी बसोवंक सांग आनी इल्लेशे उलया जाय तुगे बसोन उलया मग असं आयच्या अपूर्वयाच्या कार्याक हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्ता मोगासर मनासो स्वागत पटोवंक खुशी पावता आसतना हांगासर आमचे फिरगज विकार आसात म्हणून ती बाप किरण पिंटो बाप्पा णव मोगासो मनासो स्वागत घरच्यां तर्फेन दोनी कुटुंबां तर्फेन तुमकां पाठयता सुषमाचो मावळो म्हणत बाप प्रकाश लँड सिरेबेल्लो आमचे सगळे हजर आसात बाप्पा णव तुमकां मोगासो मनासो स्वागत मागता DDS ब्रदर फेलिक्स लोबो आमचे सगळे आसात तुमकां मोगासो स्वागत आनी तशेंच गोरसो येजमानीस वाड्याचो गुरकार जावन आसा आनी आयच्या कार्याक हांगासर हजर जाल्ल्या वमाद बदवगरांक ताकोडेकारांक जॉयसन आनी सुषमा हांच्या कुटुंबादारांक आनी शेजाऱ्यांक जमलेल्या समेस्तांक बऱ्यांतलो बरो मोगासो मनासो स्वागत सुस्वागत विनंती आसा लाजरस आनी बिल्मा मॅनेजर्स पान पडूत कसो फुडें येवच्याक आनी वाड्याचो गुरकारी ते जावन आसात आनी पान पडूत कसो मान आमकां समेस्तां आनी तशेंच हांगासर हजर आसच्या याजक बापांक आनी येदोळसो नव्या सैऱ्यांक तांणी पवित केला आमकां समेस्तांक आपल्या मुखार उतरांनी पान पडूत कसो मान पवित करच्याक लाजरस मॅनेजर्स आतां आमचे मुखार पयल्यान तुमकां ताकोडेकारांक नव्या सैऱ्यांक पान पडूदाक ओडोळस दिला तो परतुलेट दिता स्विकार करा तशेंच स्वागत म्हणटा तशेंच हांगा आसलेल्या म्हणजे सर कुटुंबादारांक समेस्त सैर्य धैर्याक इश्टमंत्रां समेस्त पान पडोवदाक हांव आनी म्हजी यजमान दिवन स्वागत स्विकार करा देव बरें करूं म्हणटा मग न्हू आयच्या कार्याचे प्रमुख कितें एकामेकाच्या बोटाक ते मुदी घालतात आनी आपली जे कितें कपलत आसा एकामेकाच्या लग्नाक ती उक्त्यान पासतात न्ही गे ताचे खातीर गरज आसात ती मुदयो बेंजार करची गरज आसा ताचे पयलें ह्या जोड्याचेर आनी आयच्या कार्याचेर देवाची आशिर्वाद मागची भोवसड गरज आसा विनंती आसा जॉयलीन आनी पंगड आनी कुटुंबादारां तुमी फुडें येवचें मागण्या विधी सोलनवरच्या समेस्त आमी उबी रावया भक्तीपणी मागण्या विधीन भाग घेवया वांजेल्या उपरांत आमचे विगार बाबा आसात ते अपूर्वाचे नियाळी दितले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन हरी घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो संगा सोदता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखान सोम्या तुजो आधार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता सोम्याच्या बोडव्यान मरी एक बरी कपार हाडली नमान मरे कृपे बरोले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां तेर सदैव आनी सदैव पॉल्ट जॉग्स चेंजेस जो अबले सुम्याची साकर नमान मरे कृपे बरोले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां तेर सदैव आनी सदैव पॉल्ट जॉग्स चेंजेस जो आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो नमान मरे कृपे बरोले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां तेर सदैव आनी सदैव पॉल्ट जॉग्स चेंजेस जो भगवंती देवाचे माये आम बसवत विनादिक माग्या ये सोम्या बोडव्यान बरी कुबरली तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्य पोवन घेतले आमी जाण जाल्या ताच्या कश्टान जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावोशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वोत म्हणून मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरी पात आमे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बोडव्या म्हज्या राखल्या सगळींच्या देन म्हाका दिला हाज्यो तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सगळे आमेन देवा आमच्या बापा तूं गा मोगाची आज आमी सुषमा आनी जॉयसनाच्या लग्न कराराच्या संभ्रमाक संतोषान जमल्या या करारा मुखांत लग्न जिविताची सुरवात करच्या या तरुण जोड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांणी तांच्या लग्न जिविताची पवती तयारी करून आनी अशें तुज्या मोगाची घोटसाण साकोवंक तांकां तुजो आदार दी
या आम्ही मागता तुझ्या पुता जिसूचे नावे आमेन. आता देवाचे उतार ऐकूया. जुवांची स्वार्थ काना शारांतले लग्न. 2 दिसा उपरांत गलिलियाच्या काना नगरी आणि एक लग्न असले. थंय जेजूची आवय असली. जेजूगू आनी ताच्या सिसांकय लग्नाचें आपोवणें असलें. थंय वायन उणें पडलो. तेदवा जेजूचे आवयन तांकां सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळूय येवंक ना. तवळ ताजे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेच्या सुद्दाचे दस्तुरे प्रमाणे एक 2-3 कळशे समचे तसले पत्राचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकराक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांट पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतले थोडे काडा आनी जेवणाच्या कारबारासशी व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबारान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो कंसो आयलो म्हूण तांकां कळीत नासलें. उदक उसपून व्हेल्ल्या साकराक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताजे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सगळ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत समरसो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलोय. हें आपलें पयलें आसर्य जेजून गलिलियाच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताजे सीस ताका सतमंतूंक लागले. देवाचे उतर हें. सुषमा आणि जॉयसन, आज तुमकां व्हरतो दीस. कितें देवान तुमच्या जिवितान मांडावळ घाल्या आनी हे खातीर तुमी हांगासर आसात. एक निर्धार केला तुमी सांगाता येवचें आनी कुटाम बांदूं. आनी आमच्या जिवितान एक सांगणी आसा, भरलेलो कोळसो उदकान आवाज करिना. तशें एक बरी सांगणी. आमी हर एकलो भरलेले कोळशे जावन आसा. कसलें उदक आमच्या जिवितांत आसा. जावन बरो आमच्या जिवितांत मोग आसा, बरोवन आसा, सॅक्रिफीस आसा. हें सगळें संपूर्ण रितीन करूंक देवान सुषमाक आनी जॉयसनाक आज विंचलां. देखून तुमी एकामेकाक समर्पण करूंक, एकामेकाक सॅक्रिफीस करूंक, एकामेकाक मोग दिवंक तुमी तयार जाल्यात मुखल्या जिवितांत. देखून आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जेजू आसल्यार सगळें संपूर्ण जाता. जेजू आसल्यार सगळें संपूर्ण जाता. जेजूचे हजारपण गरज आमचे थंय कितलोय दुसरे संगती आसूं बरो, पूण केन्ना आमचे सांगाता जेजू आसा, ताका पयिल्लो जागो आसा. सगळें आमकां जेजू बरें करता. देखून आमचें कुटुंबाचें जिवीत थोड्या दिसांच्या मात्र न्ही, आमी हर एकल्यानी मरता पर्यंत तें जिवंक आसा, संपूर्ण रितीन समर्पणान. आनी असले एक व्हडली जबाबदारी खातीर सुमयान तुमकां आपयलां. देखून तुमचे खातीर आमी मागता, सरस्पोर देव, तुमी आयच्या दिसा हें काडलेलें मेट संपूर्ण रितीन सांबाळून दी. एकामेकाक अर्थ करूंक, एकामेकाक समजोवंक आनी कितें उणेंपण आसा तें देगेन दवरून बरें जिवीत, बरें कुटाम बांदून हाडूंक मुखल्या दिसांनी सरस्पोर देव तुमकां फाव करून दी. हें आमचें मागणें जावन आसा. हे खातीर आमचें मागणें प्रार्थना आमी भेटया. मोगाच्या न्हू देव मोगाची जर लग्न जावन वेच्या ह्या तरुण जोड्याचेर मोग देव संपूर्ण करूं म्हूण देवा लागीं आमची प्रार्थना उबारया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी देवाचो मोग करूंक, गुंडायेन समजून देव परजेक त्या दैवीक मोगाचो अनुभव जोडूंक आदार दिशे तुजे लागीं मागता. जबाब, बापा आमचे प्रार्थना आयक. सर्गींच्या बापा, आज लग्नाचे करार संभ्रमच्या जेसन आनी सुषमाचेर तुझे आशीर्वाद घाले. ताणें पवित्र लग्नाचे महत्व समजून तो संस्कार स्वीकार करूंक, पावती आत्मीक तयाराय करूंक
तुझ्या लागी मागता बापा आमचे प्रार्थन ऐक. सर्गींच्या बापा लग्नाचो बेस स्वीकार करूंक तयार करच्या तरुण जोड्यांनी तांच्या लग्न जिविताचे आपोवणे समजून ते स्वीकार करूंक तांकां तूं धैर्य दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन ऐक. सर्गींच्या बापा लग्नाच्या सर्येके वरवीं लागीं आयिल्ली ही कुटुंबां सदां तुज्या मोगान ते रावन म्हूण मागता. सर्गींचे बापा हांगासर सुषमा आनी जॉयसनाचे लग्न करार संभ्रमूंक आयिल्ल्यांनी ह्या जोड्याक सदां उत्तेजन दिवंक देखीवन क्रिस्तांव कुटुंब बांदून तांकां आदार दिवचे मागता. एक आमच्या एक नमान बरे गलच्या आल्मा बसोत भेटून दिया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान बरे कृपणे बरुले समी तुझे सांगाता स्त्रियां बते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जुजो. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्रज्ञा. एक आमच्या एक नमान बरे बाळू जिजूच्या मना भेटून दिता. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान बरे कृपणे बरुले समी तुझे सांगाता स्त्रियां बते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जुजो. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्रज्ञा. देवा आमच्या बापा लग्नाचो करार संभ्रमच्या या तरुण जोड्यान तांच्या मोगाचो गुर जावन तांणी एकामेका दिवच्या मुदयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुवें तुज्या पुता जेजूचो आनी जेजून आमचो केल्ल्या उतरां व्हरतो मोग नियाळून ह्या तरुण जोड्यान एकामेकाचो मोग करूं आनी बेगीनच लग्न संस्कारांत एकवटून संतोश बरी जिणी जियोंक तांकां फावो कर. आमी तुज्या पुता जेजू नांवी मागता. आमेन. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सौम्य दिन वासोव्या तो बरो, मोगा परिमिता सो खोरो. वासोया सौम्याक सर्वै काळी वाकांडून गमा संसा काळी सर्गानी पिता सारी मा सर्वांसो सदां काळी. सौम्याक दिन वासोव्या तो बरो, सौम्याक दिन वासोव्या तो बरो, सौम्याक दिन वासोव्या तो बरो, मोगा परिमिता सो खोरो. मोगाळ पुत्राळ सोवेन ओंकार मरे आशीर्वाद दी आमकां. भगेन तुजे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या म्हटले बापाचे पुताचे आनी पवित्र नांवी. आमेन. मागण्या विधी सोलून वेल्ल्या जॉयलीन कुटुंबा संध्याक अपूर्बायसून नियाळ दिल्या आमच्या विगार बापांक आनी तशेंच सुषमाचे मवळे ह्या जाग मानदीक बाप प्रकाश लांड सिरेबल्लो आनी मुदी बेंजारी केला हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचे न्हू जॉयसन आनी सुषमा हांच्या मोगाक येदळस दोनी कुटुंबांतावन तांच्या मोगाक परवानगी मेळ्ळ्या आनी आज दोगांय आमच्या सर्वां मुखार एकामेकाक भास दितात, मुखलेजीनी सांगाता सरतात म्हणून आनी अशी कराराची दस्तावेजां भरती करून एकामेकाची सायन घालून दोन साक्षी मुखार सिग्नेचर घालून एकामेकाक कराराची दस्तावेजां ती अदल बदल करतात. हाचे खातीर पोकलेच्या तर्फेन मणेस विन्सेंट रेबेल्लो साक्ष जावन दायकन तांणी फुडेंचे आनी तशेंच न्हवऱ्या तर्फेन मणेस प्रवीण मॅनेजर्स मवळ्ळो दोगांयनी फुडेंचे साक्षी जावन दोगांच्या क्वेश्चन मवळ्यांनी तुमच्या खातीर हांगासर दवरली बसका तुमी स्वीकार कर जावन विनंती करता. तितल्या सायडीन ओकलेच्या मावळ्यान आनी तितल्या सायडीन न्हवऱ्याच्या मावळ्यान.
कुटुंबाच्या आमच्या रिवाजी प्रमाणे कोकलनवऱ्यान 2 साक्षी सांगता हांगासर कराराचे दस्तावेज भरती करणं सिग्नेचर गेल्ली आसा हे वाचून सांगता तुमकां समजतांक. मिस्टर जॉयसन अल्मेडा सन ऑफ मिस्टर मार्क विलियम अल्मेडा and Mrs. Irene Celine Almeida, born on 23rd September 1994, baptized on 19 November 1994, residing at Kauai, 12 Kavalu, Saint Anthony Ward, Holy Cross Church, Takode, 12 Kavalu House, Arambadi Post, Beltangadi Taluk. Miss Sushma Jocelyn Meneges, daughter of Mr. Lazarus Meneges and Mrs. Wilma Meneges, born on 20th August 1999, baptized on 26 September 1999, residing at Meneges House, Karimale, Infant Jesus Ward, in the parish of Infant Jesus Church, Vamadabado, Meneges House, Balayasunagara, Karimale. We, the above mentioned parties, hereby declare that we promise to marry within a period of 6 months. This solemn promise is made out of our own free will and consent. असे सांगून आयची दस्खत दोघांनी दस्खत गेल्या होकलनवऱ्यान आणि साक्ष जावन विन्सेंट प्रवीण मिनेजेस आणि विन्सेंट रेबेल्लो आणि दोघांनी सिग्नेचर केल्ले फॉर्म म्हज्या हाती आसा. अशें दोघांनी एकामेकाच्या लग्नाक कबलात दिल्ली आसा. घट्ट ताळयो फावो जातात. आणि आता जॉयसन आणि सुषमा तुम्ही फुडें सरचे. दोगांय साक्षी हांगासर आसात. तुमचे दोगांयचे कुटुंबाचे वडील आसात, सरकुटुंबादार आसात, सैरी आसात. हांचे मुखार तुम्ही एकामेका ते कराराची दस्तावेजां अदल बदल करची. ह्या वक्त ताळयो दिवया, तांकां अभिनंदन पाठवया. साक्षीदारांक दोगांयकी देव बरें करूं म्हणटा. कितें म्हणटा तूं? सोबी सोपतात न्ही, बरें अरेंजमेंट तांणी केला. ओके, रिंग होल्डर सांगात एक फोटो. कार कितें करचें? तुमी बोस आतुरेन राखून रावल्ली गडी न्ही पळय. तितली बरी स्माईल दी सुषमा. पुरो संज जाल्या तयाराची कळटा. बरी स्माईल दिया आणि दोगांयनी फुडें सरचे. पयले न्हवरो येता, व्हंकलेक मुदी घालता. ह्या वक्ता इल्लेशे ताळयो विसिलां बोबो कितें आसा तर सुषमा आता तुझा अवकाश होईल. जॉयल आणि शायनी ओमान आसात आणि तशेंच जोविटा अल्मेडा ती ओमान आसा. आणि विशेषता कितें म्हळ्यार जोविटा सुषमाचे स्कूल फ्रेंड काही अशी तांची ओळख आसा. ओके, तुमी फुडें सरचे. सगळ्या कुटुंबा सांगता जॉयसन आणि सुषमा केक तुमी कातरची आणि एकामेका पयले कवची आणि कुटुंबा संध्यांक कवची. आज आम्ही मागता तुमचे देवाचे बेसा. थोडा विनंदन मूर्ती आचरण
आज आमी मागताव तुमचेर देवाचे बेसार मोगाच्यो झरी तुमच्या काळजांनी उमाळून उमाळ्या झरी मेळून दर्यो जावन वाळून जैतासो सूर्यो तुमच्या काळजा दर्यान मेळून आपल्याला कॅटरस आणि फुडें सरचे संभ्रमाचे केक आणि वाईन हांगासर जमलेला समयस्थांक पावित करचे. मग आयच्या दिसा आमच्या बाळक दिसाचे ओमादबद्दल फिरगजेंचा समुदायाचो दीस आमी आचरण करत नसो आमच्या विगार कार्यक्रम म्हणटा आणि कारणा निमती तांकां मुखार वचूं जाय पडटा. हातकाली असली 2 ताळे दिया आणि आमच्या विगार बापांक देव बरें करूं म्हणया. सर्वांच्या हाती केक तशेंच वायनाचो ग्लास सुपावित केल्लो आसा आणि वेळ आसा. जॉयसन आणि सुषमाक बरी भलायकी मागसो हाचे खातीर कुटुंबाच्यानी एक फावत त्या व्यक्तीक विंचला. कुटुंबाचे हे सुषमाच्या कुटुंबाक मस्त मोगाचे आणि कुटुंबाचे संदे ते जावन आसा. सुषमाची मम्मी आसा विल्मा हांचे ते माम जावन आसात. सुषमाक आब ते जातात. DDS ब्रदर मोडबिद्रीन ते ब्रदर फेलिक्स लोगो तांचे अपुरबायचे नाव आणि तशेंच ह्या कुटुंबाचे मस्त मोगाचे व्यक्ती म्हणून कुटुंबाच्यानी म्हाका सांगला. दोन्ही कुटुंबाची वळख करून दितात आणि जमलेल्या समेस्त तर्फे आज ते भलायकी मागतात. समेस्तांक देव बरो दनपार दिवं. तुमच्या समेस्ताच्या नांवान सावध मागची 2 उतरां घेवन हांव जॉयसन आनी सुषमाच्या मुखार आसा. जॉयसन अदलोस सांगले प्रमाणे ताकोडे फिरगजेचो मानेस्त मार्क आनी मानेस्तीन आयरीन डी अल्मेडा हांचो 3 जाणां भुरग्यां पैकी मदलो. मानेस्त मार्क एक कृषीक जावन आसा. देवाच्या वर्ताची सबाय 5वी दवरूंक जायतो वावर कुटुंबांत करन आसा. आनी आयरी बाई म्हाका कळीत असले प्रमाणे आपणाचो पोती घरा भितर वा इतलांत आसल्यार बायल इगर्जेन म्हळ्ळे बरी ती जायतो गवळी परिशदेंत वावर दिवन आसा. पूण दोगांय सादी आनी मोगाळ. भौशा मार्को बाबान आयरी बाय कडेन उलोवचें एक गुड मॉर्निंग नंतर गुड इवनिंग कोण ना उरल्या वेळार बायल फिरगजेंत इतलांत आसता अशें. आनी गवळी परिशदेंत आयरी बाय आसल्यार तिणें भौशा उलोवच्या अकरेक एक शब्द काडिना ती गवळी परिशदेंत. तें म्हाका कोत्ता. सोम्याक दिन वसूया मात्र गावचें तिणें. ती तितली क्वायट. आनी हांकां ते भुरगीं मलगडो जॉयल शायनी लागीं काजार जावन ओमानांत वावर करन आसा. दुसरो जॉयसन ताणें मेकॅनिकल इंजिनियरींग केलां. तोय परगांवांत काम करन आसा वावर करन आसा. आनी निमाणें जेविटा एमसीन सांगलें तें ओमानांतच आसा वावर करन हांगा तांकां येवंक जावना. तें जेविटा सुषमाचे क्लासमेट जावन आसा. आनी सुषमा मानेस्त लाजरस आनी मानेस्तीन विल्मा हांच्या 2 जाणां भुरग्यां पैकी मालगडे ताणें फायनान्सांत MBA केलां आनी तें परगांवांत वावर करन आसा. आनी दुसरो शैलेश ताणें इंजिनियरींग केलां इन्फॉर्मेशन सायन्सांत आनी तोय मंगळुरांत वावर करन आसा. मनीस लाजरस स्व उद्यमी जायते कश्ट कान आज ह्या हंताक पावला. ताका समाज सारकी सांगातीन जाल्ली विल्मा ती आजुनी आतां दनपार काल राती काजार जाल्ले बरी आसात. आजुनी तितली कुशेन दोगांय एकामेकाक सांगात दिवन सुदारसून व्हरता. तेच प्रमाणे भुरग्यांक वाडयलां. आनी हांवें आयकलें जॉयसन उदारी म्हणून व्हेरी जनरस. वय गी सुषमा वय मस्त जनरस के तो आपणाचे म्हणून कितें
ताचे लागीं स्वार्थ ना वा आपणाक जाय म्हणलें चिंतप ना. एका हातान घेतलें 2 हातान वांटून दिवची ताची सवय म्हणून हांवें आयकलां. आनी सुषमा फायनान्स जाल्ले वरवीं कोर्सूंक बारी पाटी जायत गे. आनी सुषमा कशें म्हण सांगल्यार डिट्टो बापय. ह्या घरांत 2 वांटे, बापय आनी धूव, आवय आनी पूत. पूत सादो, आवय सांगात आसता आवयच्या पासलेन पावला ताच्या पालोवाक धरन. चिडूंक कशें म्हळ्यार चेड्या बरी. आत्तां स्कुटर काडून खंय जाल्यार वचूंक बापय सोडटा, पुताक येता म्हणटा नाका म्हणटा. हां. आनी बापय कितलो चुरकू गी तशेंत तेय चुरकू. आतां ही सेरी केल्ली कोणें म्हणून सकाळांक आतुराय आसतली ती हांवें केल्ली. कित्याक म्हण सांगल्यार सुषमाक म्हजे चड मोग. हांव ताकोडे आहलो. ताकोड्या हांगा तावन बायसरचे आबाक पळोवंक येता म्हणून. आबाक पळोवंक येता, आबाक पळोवंक येता म्हणून. ताकोड्या आबाक पळोवंक कोण आबाच्या नातवाक उचलायिल्लें म्हाका गुतूत ना. म्हाका 6 म्हयने पयलें गुत्त. तशें सुषमा आनी जॉयसन हें सैरी केल्ली न्ही, पूण तुमचीच चॉयस. तुमचेच चॉयस. खंय तुमी मीट जाल्यात म्हणून गुत्त ना म्हाका. इंस्टाग्राम गी, वॉट्सॅप गी, फेसबूक गी नी ताकोडेच गी म्हूण गुत्त ना. कितेंय जावं दी, तुमी आज पयलें मॅट काडलां पूण संतोशान तुमी आसात. मस्त समजून तुमी शिकपी जाल्ले वरवीं समजून येन तुमी मॅट काडलां. हें मॅट तुमी काडलेलें देव पोंता पावोवन दी म्हणून आमच्या सोमेस्तांचें मागणें मात्र न्ही. ह्या लग्ना बेसाच्या पयलें करार करचें म्हळ्यार काजार जाल्ले बरेच, काजार जाल्ले बरेच. पूण हांगासर हांव तुमकां सांगूंक आशेता, दोनी कुटुंबाची सादीन तुमी आवय बापूय जाल्ले वरवीं हर एक मॅट आवय बापूय कडेन इसारण काडा. ते आतांनी काजार जाल्या उपरांत. कित्याक म्हळ्यार ती दोगांय तांकां कांय काजार जावन 31 वर्सां जालीं, हांकां काजार जावन 27 वर्सां जालीं. सांगाता आसतात कशें म्हळ्यार तांकां पळयतना कळटा ती पोर काजार जाल्ली, ही काल सांजेर काजार जाल्ली. हां तशें. देखून तुमी तांचे काजारी जिवीत पळोवन तुमी तांचे तावन शिका. दुसऱ्यांक आळी जाय म्हणून ना. ती कशी आहात कुटुंबां सांगाता, तुजी भाव भयणी कशी आहात जॉयसन आनी सुषमा, तुजो भाव आनी कुटुंब कशें आसा आवय बापूय, तस प्रमाणे तुमचें मुखलें जिवीत जावं दी म्हणून तुमकां सर बरें मागता. देव बरें करूं. अपूर्वाच्या उतरांनी दोन्ही कुटुंबाची वळख आमकां करून दिल्या. आनी तशेंच हांची दोगांची वळख कशी जाली म्हण तांणी आमकां सांगूंक ना न्ही. ब्रदरान आमकां सांगलां. आनी आमच्या जमलेल्या हांगासर जमलेल्या समेस्त तर्फेन सावध मागच्या कार्यासलोन वेल्ल्या ब्रदर फेलिक्स लोबो हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. साध्य जाल्यार 2 ताळयो तांकां आमी दिवया. Ladies and gentlemen, let us all raise our glasses and toast to love, laughter and lifetime of happiness for Joyson and Sushma. Loudly and together, let's say cheers. जॉयसन आणि सुषमाक तुम्ही वडलताना पळयलें जाल्यार कार्याच्या सुरवेर तावन कार्य चलोवन तसो ती आमकां मस्त उलोवंक म्हण एकामेकाक उलोवन तसात. केदळा भाग घेचे तेदळा भाग घेतात, बरें एकच भाग घेतात आनी उरलो वेळ एकामेकाक उलोवन आसात. कितें उलयतात आमकां गोतू ना, आमकां गरजी ना न्ही. 2 मोग करणारा उलयतात, उलोवन दिता, उलोवंक आमी सोडया. पूण आतां वेळ येयलात आनी एकामेकाक वेंगेंत रावन नाश करच्याक ती फुडें सरतात. पळय तुमचो वेळ तुमी आनीक राखून रावली घडी न्ही. कितले प्रॅक्टीस केला आमकां कळीत ना, पूण नास हांगासर तुमी प्रदर्शन करच्याक फुडें सरचें. जीवित सुखी भरे शितकाचे वारे काळजान आसता उरे
That was wonderful. Let's show them some love with a big round of applause. Joyson, ओकले वाटत नाही काही इल्ल वेळ सकेल बसायची ओकल्याने चांगला जायत गे ओके तुका एक चेअर दवरता सर काजिन्सा जे कितें तुमी प्लॅन केला पळय ते आतां करूंक आसा पळय तुवें पळयचें गे तूं मुखार बसून पळय देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम She's the girl I want, she's the one I love. She's sent to me from the heaven above. She's so cool, she's so fine. I don't take, I give her nine.
देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा ये देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दो ना यू आर माय सोनिया कह दो ना you are my Sonia you are my Sonia you are my Sonia देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दिया you are my Sonia you are my Sonia you are my कसे झाले डान्स जॉयस ना कंट्रोल जात आहेत ना बसल्या गाडीत ते स्टेप पागल नसलो तू हंगे अख्खा कोणी बरोबर ऑब्झर्व केला बरे केला नाही डान्स स्टेप चुकताना कोणा पळून डान्स करणार बायक पळवून कोणच्या बायक सुषमा बायक सत्य सांग कितल्या दिवस प्रॅक्टिस केला काल प्रॅक्टिस केले का जरा बघतो ना सॉंग कसा पहिल्यांदा बरं प्रॅक्टिस देऊन सांगते बरं केलं ताका सेपरेट तळी होती आपल्या काय नाही कितलेशे बोटे कितलेशे मॉलाक गेल्या नाही गे शॉपिंग आणि गेल्यात नाही गे आज कराराक खंयचे ड्रेस घालचे ते कितें पुरा डिस्कशन झाला नाही गे हय पट्टूक डिस्कशन कर न्हू ताणें कितें घालचे तुवें कितें घालचे पुरो जालें बरें करून फोटो काडून तारल्यात नाही गे वडलो पुरो फोटो पुरो जाले पूण ताचें मन बरोंक ना काही आणि की कपडार पळोवंक अशें येता काही तशें मस्त गिफ्टां हाडून आयल्यात आनी पाप उडोवता करेजा सुरू येता म्हणून ताच्या कुटुंबाचे सांगता थंय राखण आसात केदाळ दिता म्हणून इल्ले जड न्ही गे तशें कांय ना परत्या कुशेन ती काणयन आसात पळय जे कितें खाण गेला न्हवऱ्याक दिवंक आसा न्हवरो ताच्या व्हंकलेक दिवंक कशी व्हरता इतलें गिफ्ट हाडल्यात की तुका एकल्याक काणयोंक जायना तुज्या कुटुंबाच्या स्त्रियांनी फुडें येवचें दोनी कुटुंबाच्या स्त्रियांनी फुडें येवचें ओके तुमी फुडें सरचे नवऱ्याच्या बगलेन रावा गिफ्ट तो दिता जायत की तुमी ताच्या हातान दिवचे नेटोन बेगीन सपाटी आपण वडा जायत की मंडवले फोटो झाली ओके आपण वरा सुषमा दोन्ही कुटुंबाच्या स्त्रियांनी आपण वरचे प्रकाश लहान सिलेबल तुम्ही पुढे येऊनच्या जेवणाचे आशीर्वाद मागच्या
बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी मोगाळा बापा आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आज जॉयसन आनी सुषमा आपणाचो मुखलो जिविताचो तांणी मॅट काडटा आसतना ह्या करारा संदर्भात तांणी तयाराई करूंक आसच्या त्या लग्ना जिविताक आमी तो संतोष दळूस संभ्रमलो आनी तांच्या मोगान आनी संतोशान आमी वांटो घेवंक आमी कुटुंबा समेत हांगासर जमले आसतना तांच्या कुटुंबाच्यांनी तयार केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजो दराळ आशिर्वाद घाल. हे आमी सेवल्ली मायान आनी मोगान आमी जियों आनी तूं आमचेर आशिर्वाद घाल. बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमेन. देव बरें करूं बापानो. समेस्त आमी एक घडी भर आमची बसका स्वीकार करया. सुषमा परत जॉयसनाक मेळटा म्हणसर आमच्या लागीं थोडो वेळ आसा जायत गेल्ले अशें आमी रिलॅक्स करचें. थोडे खेळ मनोरंजनाचे खेळ अशें चलोवन व्हरता. हाका तुमी म्हाका सहकार दिवचो. ओके. एक फावटी एकलो बापूय आपल्या धाकट्या भुरग्याक इंग्लीश शिकोवन आसलो. कितें शिकोवन आसलो? हांवें सांगलें इंग्लीश शिकोवन आसलो. ते एका पर्टिक्युलर दिसा व्हडली माई सांगाता आसली आनी त्या दीस ताणें हप्त्याचे दीस शिकया म्हण चिंतलें. हप्त्याचे दीस इंग्लिशान जाल्यार पयलो खंयचो लाद्रा मात सांगता. पयलो आयतार न्ही गे. आयतार इंग्लिशान जाल्यार संडे. इल्लेशे जोर सांगा. उलय तूं म्हजे कडेन. हांव हांगासर जायत गे गांवसोत बायलो खंय न्ही म्हजे कडेन उलय तुमी. पयलो संडे. नेक्स्ट इल्ले जोर सांगा गे. मंडे. ओके तितले जोर नाका. ओके नेक्स्ट 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 बापायन साठ हाड म्हणटाना व्हडली बाई म्हणाले म्हाका एक साठ वतून हाड रे पुता म्हणून. साठ वतून तयार केल्ले आसा काय. अबेला केटरर्स हाचे साध्य आता आमचे पसंदीचे पिवणकन आमी बसले कडेन स्पॉन्चाक आमचे मुखार येतात. Staring at two different views on your window ledge. Coffee is gone cold, it's like time froze. There you go, wishing, floating down, I wish it will. It's like I'm always causing problems, causing hell. I didn't mean to put you through this, I could tell. We're gonna sweep this under the carpet. I hope that I can turn back the time to make it all alright for us. I promise to build a new world for us two, with you in the middle. आज दिन बेनोडु ಐತರ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು. आज दिन ಬೆನ್ನೋಡು ಐತರ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬೆಂದು ನೈನು ಒಟ್ಟಗು ಮಲ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು. ಏರೆ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಕೊರ್ದೆ ಬುಡೋಡು ಕೊರ್ದೆ ಬುಡೋಡು. आज दिन बेनोडु ಐತರ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು. आज दिन बेनोडु ಐತರ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬೆಂದು ನೈನು ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು. ಏರೆ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಕೊರ್ದೆ ಬುಡೋಡು. ಐತರ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋವೋಡು. ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು. ಐತರ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋವೋಡು. ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು. ಕೈಕಾರಿಗೂ ಸುಖ ಕೊರ್ಲೆ ಮತಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಲೆ. ಪಂಡದ ದೇವಡ ನಟ್ಟದ ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು.
आज दिन बेनोडु ऐतर जाली मल्पोडु आज दिन बेनोडु ऐतर जाली मल्पोडु कोटिगु कोटि पेर्साद दादा प्रेजन कोटि दायन बदकुडु इच्छि समाधान कोटिगु कोटि सेर्साद दादा प्रेजन कोटि दायन बदकुडु इच्छि समाधान दान धर्म मल्प्ले बडवेरिगे उपकार मल्प्ले दान धर्म मल्प्ले बडवेरिगे उपकार मल्प्ले अपग देवेर निक्लेग कोर्पेर मल्ल बहुमान आज दिन बेनोडु ऐतर जाली मल्पोडु आज दिन बेनोडु ऐतर जाली मल्पोडु ಬೆಂದು ನೈನು ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರೆ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಕೊರ್ದೆ ಬುಡೋಡು ನಾಲ್ ದಿನತ್ತ ಬದುಕು ಮೂಲು ನೆಂಪುದಿ ಓಡು ನಾಲ್ ದಿನತ್ತ ಬದುಕು ಮೂಲು ನೆಂಪುದಿ ಓಡು ಹಿರಿಯಕ್ಳು ಇಪ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದ ಕೊರೋಡು ನಾಲ್ ದಿನತ್ತ ಬದುಕು ಮೂಲು ನೆಂಪುದಿ ಓಡು ಹಿರಿಯಕ್ಳು ಹಿರಿಯಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದ ಕೊರೋಡು ಕಷ್ಟ ಎತ್ಲ ಬರಡು ಸುಖಲ ಎತ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಕಷ್ಟ ಎತ್ಲ ಬರಡು ಸುಖಲ ಎತ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಕಷ್ಟ ಸುಖನು ಕಲತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪದ್ದೆ ಬುಡೋಡು आज दिन बेनोडु ऐतर जाली मल्पोडु आज दिन बेनोडु ऐतर जाली मल्पोडु ಬೆಂದು ನೈನು ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರೆ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಕೊರ್ದೆ ಬುಡೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. कसे झाले बापूचे पद बरे झाले गे सुपर गे ओके ताळ्या मागीर आत बिझी आहात नाही गे ओके आता इल्लेशे 30 60 90 घालतना इल्लेशे आमकां पदां म्हणया म्हण जाता नाही गे अवकाश हांव दिता सगळ्यांक अवकाश दिता पूण अवकाश कशें म्हणून ताका इल्लेशे रुली आसा जायत ओके घाल आयकले लाका आयकले ओके आता सिंगिंग करूंक अवकाश दिता म्हणलें न्ही मायका तुमचे कडेन दिता हाका कागले लिरिक्स म्हाकाय गोत्तना मनेस ताणें सांगलें इल्लें बरें करून एक्झॅक्ट आसलें ओके आतां एक्झॅक्ट सांगायचें म्हणना कालें तांबडे कालें तुमचे लिरिक्स घालयत ओके आनी तुमचें तो पद घडन तुमी सिंग करियत लाकाय म्हणयत आनी काले घालचे म्हणयत त्यात ट्युनार सांगल्यार जालें ओके रेडी कोण रेडी आसा आतां घालचें तांणी सिंग करचें कोणे सिंग करतना चड ताळयो येतात आनी चड जण हसतात तांकां प्राइज फावो जाता जायत गे रेडी गे ओके कोण रेडी आसा आतां खोलचें तुमी इल्लें बरें सांगलें तुमी ते स्टार्ट करा जायत गे ओरिजिनल जाता खंयचेय जाता परतून अवकाश जाल्यार परतून दिता ओके तांबडी सामडी समकते उनक कला 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 ओके एक पटी सांगियत दोन पटी सांगियत तीन पटी सांगियत रिपीट करियत ओके नेक्स्ट कोण तुमची तू उतरां घालयत ओके इल्ले मुखार ते फर्स्ट चेडवा पळयतना लका 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 मागीर चेडवा पळयतना नाका काजळ जाले मागीर नाका 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 व्हेरी गुड व्हेरी नायस इल्लेशें आसलें न्ही गे ताणें सांगतना आतां कितें म्हळ्यार आनी सगळ्यांनी ट्राय करूंक आसा कोण ट्राय करता तांकां मायका दिता ओके ओके तुमी सांगतात ओके पद म्हणटा पद न्ही आमी आयकलें न्ही गे दोगांनी सांगलें न्ही त्या टायपार तुमची तूं उतरां घालना तशें सांगलें जालें त्यात ट्युनार नाका गे ओके दुसरें पद आतां नाका दुसरें पद मागीर ओके नेक्स्ट कोण न्ही मुखार येना जाल्यार त्या मानेस ताका प्राइज फावो जाता येदोळ दोगांनी मात ट्राय केलें ओके कितेंय सांगयत हांवें सांगलां तुमकां कितें मती घेता तें सांगयत ओके दुबळ्यांगर भुरगीं जातात फटा 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 ओके नेक्स्ट कोण
लाद्रामण इल्लेशे तुमकां प्रोत्साह करचे खातीर सांगले. ओके नवे सैरेतोन चड आसा कॉम्पिटिशन. तांबडी तांबडी लिपस्टिक पाड बला 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 तांबडी तांबडी चड्डी पाड लक 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 लक. ओके ह्या माणसांनी इल्लेशे चडच जाणांक आसयला न्ही गे. ओके विन्नर हांव मागीर अनाउन्स करता. आनी कोण ट्राय करता. नेक्स्ट उक्तो अवकाश आसा. कोणीय ट्राय करीत कितेंय सांगेत. कोणी करेक्शन करना. गम्मत जाल्या आज आमकां. तुम्ही कितें सांगला कोणी करेक्शन करना. तुमच्या मती कायले सांगेत. ओके लदराम परतून. बदल काल इते पटा 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 बडवेरेल जोकुला पटा पटा पटा. ओके ओके नेक्स्ट कोण. ओके सांगतात गे. शेजारच्या मापुळ्याक 10 वर्सां भितर बारा भुरगीं पटापटा 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 कर आणि चलता लटापटा 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 कर. ओके बरें जालें गे. ओके पूण एक त्यात ट्यूनर सांगायचे. उतरां खंयची गेली आहेत त्या ट्यूनर डीजे विस्टन एक पटी रिप्ले करूया गे. तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात लका 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 लका. तांबडी तांबडी ही चमकते उन्हात लका 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 लका. तांबडी तांबडी ही चमकते उन्हात लका लका लेडे पटापटाय गेली आहेत कालय गेली आहेत पण त्यात ट्यूनर आयल्यार बरें आसा. ओके नेक्स्ट कोण ट्राय करा. ओके इस्लान कोणी. ओके बाप्पू मुखार येता. संजीराव पेंडे गेलो पेंडीताना देगीर पळयताना एक बार आसलें. बारान पळयलें तंबड 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 तंबड. ताका दोस्ती मेळ्ळो. आपूण येयलो बसल्या. ताणें इल्लें गेलें. हांव सांगलें पावना गल 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 गल. ताणें वतलें बुटलेक ग्लासान ग्लासाक वतलें ते पिवन जालो. आयलो सीधा घराक. ओके बाप्पू की 2 धाडी द्या नाही. ओके आणि एक अवकाश दिता. कोण सांगता. ये सांग ये ये तू सांग. ताका घाल्या दाखयता. ये तू सांग. स्टमक पेन दिसता लका 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 लका. काल म्हणालो गी काल स्टॅबी स्टॅबी. ये परतून सांग. ये अरे तुका मस्त सपोर्ट आहे. ये 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 अळे ताणे येजे म्हणून कितले जाणां सांगतात परतून येजे म्हणून. अळे सगळं आपयतात. ये ये तुका चान्स. तुका पळो तो येता. तू सांगताय गे. ओके ये लका नका. ओके ये तू ये तो दवलो गी. ओके एक चान्स तू सांगताय गे. ओके आपण ग्लासाक सोरू घालूं मुले गल 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 ते पळोवन मायल मुले नका 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 नका. मायंकी होतं जाल्लें. ओके एंड करेंगे. ओके येदोळ म्हणसर कोणे पार्टिसिपेट केला पळय उबे रावा. उबे रावा. येदोळ म्हणसर पार्टिसिपेट केले. होय तेंच तुम्ही बसले कडेच उबे रावचे. आणि कोणे सांगला येदोळ. ओके ते खंय गेलो तो. ओके हांव तांचे लागीं हात दाखयता. ओके कोणे सांगलें बरें जालां. हांवें सांगलें रुली प्रमाणे कोणे सांगलें बरें जालां तांकां प्रायज फावो जाता. तुमी बोब घालची. तुमच्या बोब रावन डिसायड करता. ओके कोणाचें बरें जालां म्हणून. ओके ओके आणि कोणी पार्टिसिपेट केल्ले आसा. हां आका बोब ना मेजॉरिटी ना मा. ते सांगले बरें जालां काही पूण प्रायज तांकां फावो जाता. तुमचें नांव. स्टीवन हांकां प्रायज फावो जाता. गट्टू 2 ताळयो स्टीवनाक दिया. ओके
मुखलो स्पॉट गेम असो आसा कोण म्हाका इंडियाचे जायचे इंडियाचे वेरायटीची करन्सी मस्त वेरायटीची करन्सी नोट हाडून दिता हायेस्ट हाडून दिता तांकां प्रायज फावो जाता इंडियाचे तर नोट जायचे आदले जातात आतांचे जातात मस्त वेरायटीचे नोट आसाचे ओके हायेस्ट कोण हाडून दिता तांकां हें प्रायज फावो जाता ऐका पयलीं आयल्यांनी नायनाच्या किसड हाडल्यार रावा नायनाच्या किसड हाडल्यार ना गे नायनाच्या किसड आहात गे कितलेय न्ही वेरायटी आसा जे हां डान्स करतात की करा ओके 100चे 3 जायना 100चे 3 जाल्यार एकच कावंट वेरायटीचे जायचे कितले आसात म्हाका दितना हांगा पुरो रेडी करून तेजे जाय तुगे बसले कडेन रेडी करून मागीर येवचे कितले आहात कितले आहात लॅक करचे नायनाचे की चड हाडल्या मात ओके चड आहात गे अशे 2 हाडल्यार ते एकच कावंट वेरायटी जाय ये पुरो एकच कावंट आनंद तुम्ही सबमिट करून जाला म्हाका मागीर हाडल्यार कावंट ना 11 ओके हायेस्ट 11 ना ते तांणी सबमिट केल्या उपरांत हाडलें ओके 11 तुमचे कावंट 10 गे 10 ना 11चे चड हाडले या ओके तुम्ही पाटी वशेत तुमचे 11 तांणी हाडल्यार नोट रेडीचे नोट जाय म्हाका लक जालें टायम जाला डान्स करतात न्ही आं या ओके 11 वयर आसात गे ना तांचे हांवें कावंट करूं ना हांवें तांचे काणयें वचना Chasing trails in firelight, I remember that same night we fell in love all over again. In the glow of the moonlight, holding you close beside, felt my heart racing, looking in your eyes, to be young and wild and having no cares. म्हळ्यार सुषमा येदोळसो आयते जाला दोनी कुटुंबाच्या स्त्रियांनी ताका बरें करणे सयला जॉयसन तुवें सुषमाक मेळचे आनी ताका वेदीक सांगता तुवें आपण हाडचें ओके इल्लेशे ताळयो दिया जॉयसन आनी सुषमा परत ह्या वेदीक येवच्याक आयते जाल्यात आनी आमच्या ताळयांच्या आवाजान ते वेदीक येवच्याक राखून आसात जॉयसन तू हाडल्या गिफ्टांनी बरें करण्यासून हाडला दोन्ही कुटुंबाच्या स्त्रियांनी बेगीनच आपण हाडला नाही गे कट्ट ताळयांचो आवाज दिया दोन्ही कुटुंबाच्या स्त्रियांक आनी तशें जॉयसनाचें मन बरोंक ना काय आनी कितेंच जें कितें ताणें हाडल्या गिफ्टान तुमी नेसयला पूण तें पावना काय ताणें कितें गी नेसयचें पूण ताका आसा काय ओके त्या मुखार हाडून दिया ताका बारीस अपुरबाचे नेकलेस तो हाडून आयला पळोवंक असो कशी जाता जाल्यार 2 ताळयो दिया ओकलेक एक पटी समा पळय गे सोबीत दिसता गे ओके सोबीत दिसता जाल्यार पयस न्ही लग्गी आहे आनी 21 दी बोबो गेले इल्लेशे बोबो गेल्या पळया पटी दिले गे देव का नाही गे ओके दोगांच्या आवय बापायक फुडें आपयता तुमी येवन ओकल नवऱ्या बेसांव दिवच्याक नवऱ्याचे आवय बापाय मार्क आणि आयरीन आल्बेडा देखून तुम्ही फुडें येवचें बेसांव दिवच्याक त्यानंतर व्हंकलेचे आवय बापाय लाजरस आणि विल्मा मॅनेजर्स तुम्ही फुडें सरचे
जेजू मोगा जेजू दया आमकां राखता आमकां पोसता दिसांनी आमकां राखता आमकां पोसता दिसांनी एकच ग्रुप फोटो काढया जाय ते तुरतान आमचो वेळ येयलो जावन ते आसा आमकां राखना हे फुडें येतात लाजरस आनी मार्क कितें जाय एका कुटुंबात मोगा शिवाय इल्लो मोग इल्लो रागिल्लडाय इसगरांतली दादोसकाय कितें जाय एका कुटुंबात मोगा शिवाय इल्लो मोग इल्लो रागिल्लडाय आयच्या दिसा मनोरंजना खातीर 3 खेळ आमी चलोवन व्हेल्ले हाच्या विनर्सांक आतां प्रायज दिवंक आमी फुडें सरता तिनूय गेमाचे प्रायज कोणाक गेल्यांत नव्या सोयऱ्यांनी येयल्यांत ताकोडे येतात तेंगे ओके स्टीवन प्रिमा आनी आयवान ते गायनी फुडें सरचे आनी तुमचे प्रायज व्हंकल न्हवऱ्यातावन घेवचे ओके ಒಟ್ಟು ग्रुप फोटो काडया सिंगल नाका Don't you worry. Don't you ओके तिन्ही गेमाच्या विजेत्यांक अभिनंदन तशेंच भाग घेवन म्हाका सहकार दिला समेस्तांक देव बरें करूं मगचेनो अपुरबायचें कार्य जालां सदर साकार दिल्ली आसात साबार घेवन काळजांत उपकाराची बगना हजार व्हंकलबाई सुषमा आतां आमच्या मुखार बावडच्याक सर्वांचो काळजांतावन उपकार To care and to share, to love and to live together forever. देव बरो दोन परमागता सुमेस्तां पयल्यान पयले हांव अर्गां दिता धन्या देवाक आयज हो बागी दीस म्हज्या आनी जॉयसनाच्या जिवितांत फावो केल्ल्या खातीर आमी एकामेका चिंतिल्लीं ती स्वप्नां आज पंथाक पावच्याक देवान ताची विचनार आशिर्वादां आमचेर ओतिल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगजवी बापांक मनादीक बाप किरण पिंटो आज हांगासर आमचे मदें हजर जावन आमचे खातीर मागल्याक थँक्यू फादर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कराराच्या मुदयेंचेर आशिर्वाचन केल्ल्या म्हज्या मोगाच्या मामाक फादर प्रकाश रबिल्लो तुमकां थँक्यू फादर सर्गी रसनाराक अर्गां पाठयत आसतना देव बरें करूं म्हणून आशेता म्हज्या संवसारी रसनार जावन आसच्या म्हज्या आनी जॉयसनाच्या मम्मीक आनी पप्पाक आमकां मोगान तशेंच बऱ्या देखीन वागयल्ल्या खातीर तशेंच म्हजो आनी जॉयसनाचो मोग खुशेन तुमी स्विकार केल्ल्या खातीर वी लव यू मम्मी अँड पप्पा तुमच्या मोगाक आनी तुमी आमचे खातीर केल्ल्या सर सॅक्रिफिसा खातीर आमी तुमकां सदांच आभारी जावन आसा थँक्यू मम्मी अँड पप्पा देव बरें करूं म्हणून आशेता म्हज्या मोगाच्या भावाक शैलेशाक सदांच म्हाका दिल्ल्या मोगाक आनी सांगातपणाक लव यू ब्रो तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा जॉयसनाच्या दट्टूक जॉयलाक आनी वनी शायनीक आनी मोगाचे भयण जोविटाक तुमच्या मोगाक आनी सांगातपणाक वी लव यू अँड मिस यू डियर जोविटा जॉयल अँड शायनी हांव देव बरें करूं म्हणून आशेता ब्रदर फेलिक्स लोबो आमच्या कुटुंबाच्या मोगाचो आज हांगासर म्हाका आनी जॉयसनाक बरें मागिल्ल्या खातीर थँक्यू आबा हांव देव बरें करूं म्हणून आशेता म्हज्या आनी जॉयसनाच्या बाप्पो मावश्यांक माम आनी मामयेंक आकयांक मोगाच्या ताकोडेच्या व्हडली मांयक पुत्तूरच्या मांयक फर्लाच्या आब आनी मांयक मावळ्यांक मामयांक आनी सक्कड काजिन्सांक तुमी आमकां दिल्ल्या मोगा खातीर आनी हांगासर येवन आयचें कार्य सोबूंक कारण जाल्ल्या खातीर थँक्यू आनी सरकार विशय घेवच्या म्हज्या आबाक मांयक वल्ली बापूक जेसियाकैक आनी जॉयसनाच्या आबाक आनी आमच्या दोगांच्या कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सोमेस्तांक हांव ससनाचो विशय मागता हांगासर आयिल्ल्या नव्या सैऱ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा
देव बरें करूं म्हणून कशें येता आमच्या वाड्याचा गुरकार जावन आसा म्हज्या पप्पाक, तशेंच हांगासर मागण्या वेदी सलोन वेल्ल्यांक आनी तशेंच ताकोडे तावन आयिल्ल्या गुरकारामाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. मस्त इम्पॉर्टंट जावन आज हांव देव बरें करूं म्हणून कशें येता म्हज्या बगलेन उबे आसता म्हज्या सपनाच्या रायाक. Most importantly, I want to thank the most handsome man standing by my side today. You are my strength, my rock, and the source of so much love and care. Words cannot express how grateful I am for everything you have done for me. I really can't wait to live this beautiful life with you, growing, learning, loving, and embracing every new adventure. It is all because of you that I am living my dream now. You gave me an opportunity that never thought possible. But behind that dream was your sacrifice, your relentless determination, and your silent battles. Only you and I know what it took for you to take me there and open those doors. For that, I will always be grateful for you. You're the man. You're more than my soulmate. You're my partner, my confidant, and the truest friend I could ever ask for. When I look at you, I see not only the love of my life, but the reflection of my father's strength, wisdom, and care. You have given me a love that feels so familiar yet so unique, and I cherish it more than words can express. Thank you for loving me unconditionally, for believing in me, and for giving me a life that feels like a dream. I love you beyond measures, my darling. I love you forever. Last but not the least, I would like to thank my best friend Jenisha and Princia for always being there for me. Love you, dears. Thank you, Mononka Sheta. ताकोडे तावन आयिल्ल्या सर जॉयसनाच्या फ्रेंड्सांक तुमी ताका दिवच्या सांगातपणाक थँक्यू. कोणायकी सांडीन आसतना परत एक पुटी आमच्या संतोषान वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. कार्याक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन साकार दिल्ल्या समेस्ताचो उपकार बावटचे सोय जे कितें जॉयसना खातीर ताची बोगनां आसात ती आमच्या मुखार उतरां रुपी दवरल्या. सुषमा जॉयसन आनी सुषमा आमी दोगांयकी घट्ट ताळयो दिवया आनी तांकां सर बरें मागया अभिनंदन पाठवया. मगचनो वेळ आसा जेवणाचो आबेला कॅटरर्सांनी तयार केल्लें संभ्रमाचें रुचीक जेवण आमचे खातीर आयतें आसा. हांगासर ताकोडे तुमच्या जॉयसनाच्या वाड्याचो गुरकार आसा तांणी फुडें येवचें. हांगासर ह्या घरचो येजमानी तशेंच वाड्याचो गुरकार लाजरस मॅनेजर्स आयतें आसा. नव्या सोयऱ्यांक आनी तशेंच हांगासर जमलेल्या समेस्तांक जेवणाक उदक दिवच्या. मगचनो म्हज्या आपोण्याक पाळो दिवन इतल्या आमच्या संतोषान भागीदार जाल्ल्या नव्या सैऱ्यांक तशेंच म्हज्या हांगा हजर आसल्या सर कुटुंबादारांक तशेंच तुमच्या नव्या सैऱ्यांच्या वाड्याच्या गुरकाराच्या तळी तुमकां समेस्तांक जेवणा उदक दिता. मोगाचेनो जॉयसन आणि सुषमा हांच्या संतोषांत आमी वांटेली जाल्या वाजता तांचे काजरी जिवीत नंदन जावन दी. जे कितें आज हांसो तांच्या तोंडार आसा जिणी बोर तो हांसो तांच्या तोंडार आसो न्ही म्हणून मागून हांव तुमकां समेस्तांक परत एक फावटी नव्या सैऱ्या आमकां जेवणाक उदक दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर आसल्या तुमकां सर्वांक मोगान परत एक फावटी जेवणाक उदक दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मगचनो मुखलें कार्य हे परी आसा. येदोळ सांगलेल्या प्रमाणे आबेला कॅटरर्सांनी तयार केल्लें संभ्रमाचें रुचीक जेवण आमचे खातीर आयतें आसा. ह्या जेवणाचे एकच काउंटर म्हज्या उजव्या बगलेक तुमच्या दाव्या बगलेक थंयसर आसतलें आनी जेवणा फुडें जेवणा उपरांत हात नितळ करच्याक जेवणा उपरांत प्लेटी दवरच्याक म्हज्या दाव्या बगलेक तुमच्या उजव्या बगलेक थंयसर हांगासर गेटी भायर अवकाश आसतलो. आनी मुखलें कार्य परी आसा. पयलीं आमी विशिंगाक अवकाश दिता. नव्या सैऱ्यांक पयलो अवकाश दिता. तुमी फुडें येवचें विश करचें ताच्या उपरांत हात धुवच्याक इतल्या कुशीन येवचें ताच्या उपरांत जेवणाक वचचें. ताच्या बराबर आमी समेस्तांनी येवचें. When you walk around,
I can feel love when you touch me. I can taste love. Something in my soul just cried, come around, you're my true love. Kan kan kang kena Kintana kita minta somzana lagi apa itadgai kunzana zan zan paizana gun guntana kita gaita somzana Sangi apa itadgai kunzana Sangi apa itadgai kunzana Kan kena Kintana Kita minta somzana Lagi apa itadgai kunzana Paizana guntana kita gaita somzana sangi apa itadgai kunzana sangi apa itadgai kunzana Pernani novi novi prakarana vardidi tuka kashi haumena sopnani novi novi prakarana vardidi Kakashi haumena तुटून पडल्यांत म्हजी व्याकरणा मोगाचे उतरेक वोंटार येना कांकणांक तुज्या हात भाशीक उतरां तांची समजून घेता पायजणांक तुज्या पांयवार दाखय तांतल्यान चलोवन तुज्या काळजा घेता कांकणा किंतना कितें म्हणटा समजना लागीं आपयतात काय कोण जाणा सत्री मुझी कालिया मास मुनो बुरा का साथ बुन नेत्र ना सत्री मुझी कालिया मास मुनो बुरा का साथ बुन नेत्र ना तुझे सत्रेक रंगला पावसा दोनू आपडून गेल्यार बोटा रंगतीत गुन्ना कांकणांक तुज्या मळपाक उडय उनवे संद्रेन मानून घेता पायजणांक तुज्या तळ्यांत लकय संगीताच्या लारा रुपयोन घेता
na dần dần phai giờ na kita minta somzana lagi apoy tatkay kon zana. Like a firefly, open the night, alive and bright, chasing old shadows. Days grow longer and nights grow shorter as I lie free, passing streetlights and starry moonlights and I fly free. The days grow longer and nights grow shorter as I lie free, passing streetlights and starry moonlights and I fly free. Hey! 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 There I see, I feel no sorrow. Chale, nikle, guche ki tarah. There I see, I feel no sorrow. Chale, nikle, guche ki tarah. Like a firefly, open the night, alive and bright, chasing old shadows. Like a firefly, open the night, alive and bright, chasing old shadows. Like a firefly, open the night, alive and bright, chasing all shadows. Like a firefly, open the night, alive and bright, chasing all shadows. Like a firefly, open the night, alive and bright, chasing all shadows. Like a firefly, open the night, alive and bright, chasing all shadows. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone? Who's gonna walk you through the dark side of the morning? It ain't
never growing up. I'll take with me the Polaroids and the memories, but you know I'm gonna leave behind the worst of us. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone? Who's gonna walk you through the dark side of the morning? It ain't me. No, it ain't me. No, it ain't me. No, who's gonna walk you through the dark side of the morning? It ain't me. Just coming down, 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 bow down, 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 yeah. Oh, shit. शेजारच्या गल्लीतले सगळे एकामेका लागी म्हणतात आयटम आयला सोबत पोळे मुखल्याने वोन म्हज्या दोळे मोडटा फाटल्यान रावून म्हज्या बोदा गायता मुखल्याने वोन म्हज्या दोळे मोडटा फाटल्यान रावून म्हज्या बोदा गायता बायकार बघून ते म्हाका सतयतात सगळे मेळून म्हणतात मार 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 whistle मार whistle मार 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 whistle मार whistle मार 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 whistle मार क्रिसले पोळे म्हणटात बोंबाट म्हाका सकट डेंजर मुखान एक स्माइल हांवें धरल्यार घडयेन जातात सगळे पंक्चर थोडे म्हणटात म्हाका शिला मन्नी थोड्यांच्या जिबेर हाचे मेली चिकनी हाय थोडे म्हणटात म्हाका शिला मन्नी थोड्यांच्या जिबेर हाचे मेली चिकनी नावा आपूण ते म्हाका तकलायतात सगळे मेळून म्हणतात whistle मार 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 whistle मार whistle मार 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 whistle मार अरे 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 whistle मार 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 whistle मार whistle मार बदनाम मुन्नी चिकनी छानले सेक्सी शीला डर्टी पालन बात तेरी गली गली तू जब चले मटक मटक दिल जाए झटक झटक मन मोरा भटक भटक जाए रे मन मोरा भटक भटक जाए रे The sexiest girl in my town is coming down.
संजेचे वॉकिंग करताना जॉगिंग करून पार्टी लावतात मोबाईल टॉकिंग करताना नंबर डी प्लीज म्हणून बघतात मिस्ड कॉल दिल्यावर पुन्हा म्हणून सांगतात चॅटिंग डेटिंग म्हणून बाका नटतात अरे मिस्ड कॉल दिल्यावर पुन्हा म्हणून सांगतात चॅटिंग डेटिंग म्हणून बाका नटतात कशा मित्रांनी बाका बोलायतात सगळे मिळून म्हणतात विसल मार 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 विसल मार विसल मार 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 विसल मार आजा आजा विसल मार 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 विसल मार पंकज विसल मार 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 We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did